j'espère que vous allez bien et bonne santé. Aujourd'hui, on va traiter un autre exercice qui est relié le chapitre dynamique du point matériel. Le modèle, c'est mécanique du point matériel de la branche SMP-CS1. Avant, on commence, partagez le lien, la vidéo avec tous les étudiants et abonnez, puis activez la cloche pour attendre les nouveaux vidéos. Alors, on commence, exercice, la mécanique du point. On considère deux petites bagues S1 et S2. Donc voilà, on a fait de l'exercice, on a juge les petites bagues, les huma halaqat saghira. On a juge les halaqat saghira, voilà, S1 et S2. Fixé sur un fil. Donc, هاد جوج ديال الحلقات راه مرتبطين يعني شادهم واحد الفيل. داكوغ لا بروميير بيتيت باغ يعني اول حلقه صغيره راه شادها واحد لو فيل وكذلك الحلقه الثانيه راه شادها واحد لو فيل. داكوغ هاد الفيل راه مرتبط بواحد لا سورفاس. داكوغ يعني هاد لا سورفاس مثلا باغ اكزومبل غادي نسميه يعني هاد لا سورفاس غادي نسميه بي. داكوغ فوالا افيك دو لونغور اي كونستانت. يعني هاد لو فيل اللي مربوط بهاد لا بروميير بيتيت باك لونغور ديالو اللي هو ال وكذلك او سي لا دوزيام بيتيت باك يغولي ان فيل دو لونغور ال. C'est très bien. La question, donnez la hauteur h en fonction L, θ et θm. C'est-à-dire, on détermine la hauteur h en fonction L, θ et θm. C'est très bien. D'accord? Donc chaque étudiant, il faut bien concentration dans cet exercice. D'accord? On a déjà la méthode. Déjà تعرفنا عليها في la vidéo avant. Donc chaque étudiant il حاول مع l'exercice لأنه c'est très facile. Donc on commence la solution. Voilà, on détermine la hauteur h. Donc tout simplement, voilà, tout simplement, on va dire la projection de la première petite bague. Donc on a la première petite bague. Donc on a une, donc on va la projection in prime. On a la deuxième petite bague. Voilà, on va la projection. D'accord, on a in prime. Voilà. Voilà, on détermine la relation de deux charges. Voilà. Donc, ON', on a ON' égale quoi? ON' égale à ON' plus M'N. Voilà. Donc, ON' égale OM'. Voilà, plus regardez bien, N' égale H. Voilà, donc OM' regardez le côté. Alors, H égale OM' moins OM'. Voilà, on détermine OM' ou كذلك on détermine OM'. Voilà, regardez bien. Donc, pour déterminer ON', donc on utilise le triangle. D'accord, on utilise la première triangle. Voilà. On a O, on a N', on a θ. C'est très bien. Ça veut dire ON, voilà, ON', c'est-à-dire quoi? À le côté. ON' égale quoi? On a L. D'accord, maintenant ça change le water, donc L, longueur les L, voilà. Alors, donc chaque qui s'est ON', donc tout simplement ON' égale L, voilà, égale à quoi? Égale L cos θ. Donc voilà, on a voilà la première petite bague, les S1. D'accord? Donc, on va la deuxième. Voilà la deuxième petite bague. Voilà M. S2. Voilà, on a les O. On a les M'. On a les θ M. Voilà, on a longueur. شحال كيساوي هنايا O M'.
Donc OM' égale quoi? OM' égale quoi? Égale L cos θ M. Voilà. Alors, quoi? Donc, tout simplement, H égale L cos θ moins L cos θ M. C'est-à-dire H égale quoi? Égale à L factoriel cosinus θ moins cosinus θ M. Donc, on détermine la hauteur H en fonction de longueur L et longueur L et de l'angle θ et θ M. Voilà. نقدر مثلا نزيد لكم هاد لا كيسيون ديتيرميني لينيرجي. نقدر مثلا نزيد لكم هاد لا كيسيون ديتيرميني لينيرجي بوتونسييل. راه قلنا لينيرجي بوتونسييل اللي هي ام جي اش داكوغ ولا هوتور اش غادي نجي نعوضها هنايا هي ام جي فوالا دونك فاكتوريال كوا اش لا فالور ديالها هو ال فاكتوريال كوسينيس تيتا موان كوسينيس تيتا ام. فوالا ترى ممكن يتزاد لكم هاد لا كيسيون داكوغ. يقدر مثلا يقول لكم حسبوا لي لينيرجي سينيتيك واللينيرجي سينيتيك هي 1 دومي ام في كاري. غادي يكون عندكم المشكل ديال لا فيتاس يعني باش تحددوا هاد لا فيتاس تو سامبلومون خاصكم تمشوا يعني تحسبوا هاد لو فيكتور دو بوزيسيون داكوغ. دونك باش نحسبوا هاد لو فيكتور دو بوزيسيون تو سامبلومون عندك هنايا لونغور تيتا سيتادير غادي نخدموا بلي كوردوني بولير داكوغ. Regardez bien. Donc, غادي نختاروا يعني هاد la première bague. Voilà, عندنا هنايا longueur R. L, c'est-à-dire عندنا هنايا euro. Voilà. Les coordonnées polaires donc يعني euro. وغادي يكون عندنا هنايا E θ لأن θ لو سونس ديالها دونك هو هذا. Ça veut dire donc E θ نفس لو سونس غادي يكون E θ نفس لو سونس ديال θ. Voilà. Après on détermine le vecteur d'opposition OM. أنا غير زدت لكم هاد لا كيسيون داكوغ حيت ممكن تعطى لكم هنا ليكزامان. الوغ شحال كيساوي لو فيكتور دوبوزيسيون؟ كيساوي ال اورو. فوالا. إلا بغينا نحسبو الفيتاس ça veut dire quoi? Ça veut dire la dérivée de le vecteur d'opposition par rapport à t. Ça veut dire la vitesse égale quoi? L c'est constante, d'accord? Ça veut dire d2 heureux par rapport à t. Voilà, égale à quoi? Égale à L. Ça veut dire d2 heureux par rapport à θ multiplié par quoi? Voilà. Multiplié par d2 θ par rapport à t. Alors égal à L. Donc d2 θ par rapport à t, ça veut dire θ point. d2 heureux par rapport à θ, ça veut dire e θ. Voilà, alors la vitesse égale L θ point e θ. Voilà, on détermine le vecteur vitesse et EC, on détermine le vecteur position. Pour déterminer l'énergie cinétique, tout simplement, on va faire au carré. Ça veut dire la vitesse au carré égale à quoi? Égale à L θ point à 2 au carré. Il y a L au carré θ point au carré. Donc, on va faire ونعوضها اللي كتساوي 1 demi m L au carré θ point au carré. D'accord? بعد ما حددنا l'énergie potentielle ou l'énergie cinétique غادي نمشيو كذلك on détermine l'énergie mécanique او لا كتسمى كذلك s'appelle aussi l'énergie totale اللي كتساوي la somme l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. D'accord?
فوالا. وإلا بغينا نحسبو يعني بعد ما حسبنا الانرجي ميكانيك راه بإمكاننا نحسبو كذلك لا ديريفي ديال الانرجي ميكانيك بارابور تي ايكال زيرو، ونشوف شحال غادي تعطينا، لان هنايا الا عملنا هاد لا ديريفي غادي نخرجو بواحد ليكواسيون، ديفيرونسيال. هادشي راه كامل شفناه يعني في الفيديو اللي قبل. دونك هذا جوست يعني واحد يعني الرابيل على الفيديو اللي قبل. داكوغ. Mais l'essentiel fait de l'exercice, on détermine la hauteur H en fonction de longueur L et l'angle θ et θm. D'accord. Voilà, كذا تنكون ساليت la vidéo. Il y a plusieurs ديال les questions ما تنساوش توضعوا في الكومنتير وبارطاجيو لو ليان لا فيديو avec tous les étudiants كذلك باش ينضموا للقناة وتكون واحد الاستفادة أكبر. Et voilà, bon courage.